सकल कर्ममान परितेज एक ब्रह्म को दृढ़े भज। सबु प्रकार काम को अपन त्याग करेंगे। विभिन्न प्रकार व्रत, विभिन्न प्रकार उपवास, विभिन्न प्रकार देवादेवी उपासना, ये सब ठीक किछि भूल नहीं। सकल कर्ममान परितेज एक ब्रह्म को दृढ़े भज। गोटे ब्रह्म को उपासना करेंगे। कहीं ना ब्रह्म को ठारू समस्ते सृष्टि प्रलय हेले समस्ते से ब्रह्म सहित लीन हो। आप गछ मूल पानी देवे ना डाल फूल फल पुष्प आपण पानी देवे। तेना गछ मूल पानी देले समस्ते पाइबे। तो जगन्नाथ नाम उच्चारण कले आपण 33 कोटी देवादेवी नाम उच्चारण है। सबु देवादेवी उपासना है कहले बहुत समय लगे। तेणु सकल कर्म सबु प्रकार को छाड़ी दीक्षा ग्रहण कले गुरु जहाँ आपन को कहले से साधना आपण करेंगे। एक ब्रह्म को दृढ़तार सहित भजन कर। भजन अर्थ नुहे खंजणी धरी खोल धरी हारमोनियम धरी भजन करवा। तेणु एक ब्रह्म को दृढ़े भज। जदि होइब पिंड मुख्य अभक्ष दर्भ को तो भक्ष। जदि होइब पिंड मुख्य, जदि पिंड मुख्य हब मनर मुख्य हब, मन सद्गति लाभ कर असद्गति लाभ करुच्ची अभक्ष। जाको खाई हुए ना ताको भक्षण करिया को पड़िबो। भागवत लिखा अछि। कौन खाई पारंती नहीं जे आपण एमती दुनिया रे अछि। सबु तो आपण खाउछन। कुकुर खाउछन, झिटिपिटी खाउछन, असरपा खाउछन। अरे आपण तो खाइला तो के खाउछि ना। बिष्टा भी खाउछन। कौन असुविधा अछि। कुकुर बिष्टा खाउछि, काऊ बिष्टा खाउछि, गाई बिष्टा खाउछि, मेंढा बिष्टा खाउछि, मनीष भी बिष्टा खाउछन। हाँ कहले असुंदर हम समस्ते शुणुचंती ना। मनुष्य केमती बिष्टा खाउछि बुझेदेवी। तेणु अभक्ष्य जहाँ को कई भक्षण करती ना। कौन से कथाटी होइथबो सुना एंडुरी ना। सुना एंडुरी किए खाइछ। अभक्ष्य बोले श्वास प्रश्वास, जो श्वास प्रश्वास चलुची ताको भक्षण कर। लिखाई नहीं गोटे छोटिया कथाटे कहीकि बंद करवा। साधनार विघ्न विषय चलो सेमती। माँ को मारिबू खोड़िकी हरिबू, भाई बोऊ संगे पीरती करिबू, तेबे जाइए भव सागरु तरिबू। माँ को मारिबू घरे बोऊ जे अच्छी साधना करिया कहले आग माँ को जीवे बाडेइबे। जहाँ गुरु कही मंत्र मूलम गुरु वाक्य। माँ को मारी बोले माया को मारिबू। सबू तो माया भगवान को छाड़देले सृष्टि जहाँ देखुंट एवरीथिंग इज माया, एवरीथिंग इज इल्यूजन। जी समय ईश्वर पाखे मन रहा आज्ञा और सहस्रारे आपण से मायारू अतीत। जदि मन रहा, जदि आज्ञा सहस्रा श्वास प्रश्वास मन न रहा ताहले आपण माया रे अछन। सबु समय माया। क्या सात्विक माया, क्या राजसिक माया, क्या तामसिक माया। सात्विक माया भजन करवा, कीर्तन करवा, पूजापाठ करवा, सत्संग करवा, ये सब सात्विक माया। अष्टपहर करवा, यज्ञ करवा, आदरा भगवत प्राप्ति भगवत दर्शन हुए नहीं। आपण देखंतु भूतरे जहाँ देवे भूल कहले अग्नि रे जहाँ देवे ता पोड़िकी पाउंस हो। अग्नि सबु जिनस पाउंस करदेव। जहाँ पकातु, काठ पकातु, घी पकातु, तेल पकातु, कदली पकातु, फल पकातु, चाउल पकातु, डाली पकातु, एवरीथिंग आपण भी पड़तु। मला लोक पोड़ीदेले पाउंस ठीक अच्छे। आपणकर कर्मर फल अग्नि रे पोड़ी होउची। आपण मले पुणी जन्म होउचंती। पुणी जन्म होला परे पुणी आपण जो संस्कार नहीं आसचंती से संस्कार आपण भोग कर। मो प्रारब्ध थला तो मलो तुम्हें पोड़ा हेलो पुणी तुमर प्रारब्ध कौटू आसला, तुम संस्कार कौटू आसला। आपण डीपली भावुना ये संस्कार ये अग्नि रे यज्ञ के पोड़ी हुए नहीं। यज्ञ करवाटा कौन भूल?
ନା କିଛିଟା ଭୌତିକ ଜଗତର ଉପକାର ମିଳିବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ପବିତ୍ର ହେବ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ଶୁଣିବେ। ଏସବୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମାୟା। ଅଷ୍ଟପହର କରିବ, ସାମାନ୍ୟ ଯଦି ଖାଇବାରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ, କୀର୍ତ୍ତନିଆ ମାନଙ୍କର ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବେ। ଯଦି ସିରିଏଲରେ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବେ। ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେନି, ଆଉ ଖାଇବେନି। ରାଗ ଯେ ଭୀଷଣ ରାଗ ସେମାନଙ୍କର, ସେ ପଳେଇବେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ। ତେଣୁ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା, ଏକ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦୃଢ଼େ ଭଜ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଆପଣ ଶରୀର ଭିତରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଭଜନ କରିବେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଆପଣ କେମିତି ଲୀନ ହେବେ, ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ କେମିତି ଅଲଗା ହେଲେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଆପଣ କେମିତି ଯୁକ୍ତ ହେବେ, ସେ କଥା ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ। ମାୟାକୁ ମାରିବୁ, ମାୟାକୁ ମାରିବୁ, ଖୁଡ଼ିକି ହରିବୁ। ଖୁଡ଼ି ଜାଣିନଥିବ କ'ଣ କରିବ, ଖୁଡ଼ିକି ହରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ। ଖୁଡ଼ି ବୋଇଲେ କ୍ଷୁଧା, ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଭୁଲିଯିବେ। ମଣିଷ ଖାଉଛି ତାର ଦେହବୋଧ ଥବାରୁ। ଯେ ଦେହବୋଧରୁ ଅତୀତ ହେଇଗଲା ସେ କେବେ ଖାଇବନି। ତାର ତ ଦେହ ନାହିଁ, ସେ ଖାଇବ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ନା ପରମ ରସ ଖାଇଯିବ, ବିନା ଆହାରରେ ଥିବ ହଂସ। ପରମ ରସ ଖାଇ ଯିବ, ବିନା ଆହାରରେ ଥିବ ହଂସ। ପରମ ରସ 3 ବିନ୍ଦା ଅମୃତ, 3 drops ଅମୃତ ଡେଲି ଆମର ସହସ୍ରାରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖେଚୁରୀ ମୁଦ୍ରା କଲେ, 3 ବିନ୍ଦୁ ଅମୃତକୁ ଯଦି ଆମେ ପାନ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଫୁଡ଼ର ଯେଉଁ 3 ଟାଇମ୍ ଆମେ ଖାଉଛେ ବା ପିଉଛେ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଦୌ ନାହିଁ। ଝରୁଅଛି ସଦା ଅଭୟ ଅମୃତ, ପାନ କରତୁ ମଜ୍ଜାରେ। ଝରୁଅଛି ସଦା ଅଭୟ ଅମୃତ, ଅଭୟ, ଆଉ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ପାନ କରତୁ ମଜ୍ଜାରେ। କେମିତି ହେବ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ କହିଦେବେ। ଜମା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ପରମ ରସ ଖାଇଯିବ, ବିନା ଆହାରରେ ଥିବ ହଂସ। ହଂସ ବୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଗଲେ ତ ମୃତ୍ୟୁ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ରହିବ। ମାଆକୁ ମାରିବୁ, ଖୁଡ଼ିକି ହରିବୁ, କ୍ଷୁଧାକୁ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। ଯେତେ ଉପରୁ ଉପରକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି କଟିଯିବ, ମଣିପୁର ଚକ୍ରକୁ ଆପଣ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବେ, ବାସ୍ ଆପଣ ଅନାହାତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ମାଆକୁ ମାରିବୁ, ଖୁଡ଼ିବୁ, ହରିବୁ, ଭାଇ ବୋଉ ସଙ୍ଗେ ପିରତି କରିବୁ। ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜର କଥା। ଥାନାକୁ ଯିବ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍କୁ ସାବ, ଭାଇ ବୋଉ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କିଏ ପ୍ରୀତି କରିବ? ଭାଇ ବୋଉ ହେଲେ ଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ବୋଉ ଦେଖା ଦେଖି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଏକରେ ଘରେ ଇଏ ଜାଣୁନାହିଁ, ଏ ଘରେ ଅଛି ଇଏ ଜାଣୁନାହିଁ। କେତେବେଳେ ବାମପଡ଼ାରେ ଯାଉଛି, ଡାହାଣ ପଡ଼ା ଜାଣୁନି, ଡାହାଣ ପଡ଼ାରେ ଯାଉଛି, ବାମପଡ଼ା ବି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରୀତି କରିବ ତ ମନକୁ ରଖିବ। ସେ ଯେମିତି ଯାଉଛି, କେମିତି ଆସୁଛି, ସେଇଠି ମନକୁ ରଖିବ। ଭାଇ ବୋଉ ସଙ୍ଗେ ପିରତି କରିବୁ, ତେବେ ଯାଇ ଭବ ସାଗରୁ ତରିବୁ। ଏ କାମ ସବୁ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଭବସାଗରୁ କେମିତି ତରିବେ? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବଲ୍? ନୋ। ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ଏହା କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।